ሰላም ካቦይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላኩም ቅዱሳን ሕዋተይ ይኹን ከመይ ትኾንለኹም ባርከስ ሕጂ ሒዘኩም መጽእ ዘለኹ ትምህርቲ ቃል አምላኽ እዩ። ቃል አምላኽ ንህይወትና ቅርጽ ዘትሕዛ ሼፕ ዘትሕዛ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቃል አምላኽ እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ዳይሬክሽን የትሕዛ ንህይወትና ሰላም ይህባ ንህይወትና ቃል አምላኽ ናይ መንፈስ ሰይፊ እዩ። ንሰይጣን ንስዕረሉ ድማ ንሱ እዩ ቃል አምላኽ እዩ። ሰይጣን ካብቲ ዝፈርሖ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓደ ቃል አምላኽ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ሰይፊ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ንሱ እንታይ እዩ? ሰይፊ እዩ። ንዓና ከዓ ህይወት እዩ። ዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል መንፈስ የለ ህይወት ውን እየን ይበል። መንፈስ ኣለዎን ህይወት ኣለዎን። ስለዚ ቃል አምላኽ ክንመሃር ኢና። ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ቃል አምላኽ ህይወት በመንፈስ እንተዳ ሓልያትናስ በመንፈስ ንመላለስ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድማ መንፈስ አምላኽ ክወርደካ እዩ ካልእ ሰብ ድማ ክትከውን ኢኻ ይብለና። ስለዚ እዚ ናይ መንፈስ ሓዊ ወርቲግ ይንደድ ዝተባህለ ወርቲግ ይንደድ ኢልዎ ኣሎ ቃል አምላኽ። እቲ ሓዊ ይንደድ፣ ኩሉ ጊዜ ይንደድ። መንፈስ ኣይተጥፍኡ፣ ብመንፈስ ተቓጸሉ ከም ዝብለና ነንሕድሕድና ክንዘራርብ ከለና ቃል አምላኽ እቲ መንፈስ እንታይ ይኸውን ኣሎ? ይቀጻጸል ኣሎ ማለት እዩ። ብሓዊ ገይሩ መሲልዎ ኣሎ። እግዚኣብሔር አምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ስለዚ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮንና ብቅዱስ ምኽባርን ንኣምላኽ ብዘሐጉሶን እናኣገልገልና ነመስግን ይብለና። ክብሪና አምላኽ። ስለዚ ሎማዓንቲ ጥቕሚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና እንታይ እዩ? መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ለውጢ ማለት እዩ ቤነፊትስ ኦፍ ዘ ሆሊ ስፒሪት ኢልና ክንርኢ ኢና። ክትከታተሉ ይዕድመኩም። ክሳዕ መወዳእታ ንኻልኦት ድማ ሼር ግበሩሎም ኢኹም። ቀድሚ ኩሉ ግና ንእግዚኣብሔር አምላኽ ብመዝሙር ጌርና ከነመስግኖ ኢና። ሓቢርና ንዘምር። ምድራውነተይ ዝድምስስ ንንቑፅ ልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ ይውሓዝ። ምድራውነተይ ዝድምስስ ንንቑፅ ልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ ይውሓዝ። ከውሒ ልቢ ዝሰብር ሓድሽ ሰብ ዝገብር ህላውነትካ ዝነጽር ንስምካ ዘኽብር እታ ሕያወይቲ የማነይትኻ ትሰልጥን ክትበል እስራሕ ባለኻ። ምድራውነተይ ዝድምስስ ንንቑፅ ልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ ይውሓዝ። ኣታ ዕዙዝ ዝስምካ ከም ቀደምካ እዚ ከም ዘይልውጥካ ፈልጦ መጻርትኻ ሎምውን ኣምላኹም የሎ ዝብሉና ኣፉ። ጎይታ ስለ መዝሙሩ ዝተመስገነ ይኹን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ባር ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንመሃሮ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ጥቕሚ ኢና ክንርኢ።
መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ኣይትፍራህ ድብል ኢና ክንምሃር መንፈስ ቅዱስ ጠቕሚ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንርኢ ኣብ ህይወትና ናይ መንፈስ ቅዱስ ጠቕሚ ኣብ ህይወትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ግናኸ እንተኸድኩ ከምዚ ሕሸኩም ሓቂ እነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መፀናንዒ ናባኻትኩም ኣይመፅን እሞ እንተኸድኩ ግና ንዑ ክሰደልኩም እየ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7 ስለዚ ኣገዳስነቱ ዓብይ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣርእስትታት ኣብ ህይወት ክርስትና ስለ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘምፅኦ ፅልዋ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ምክንያቱ እቲ መንፈስ ክሰደልኩም እየ ክብል ከሎ ንርኢ እቲ ዘፀናንዕ መንፈስ ኢልዎ ኣሎ ዘፀናንዕ ኣምላኽ መስገን ኣብ ህይወትና ዘፀናንዐና መንፈስ ኣለና ህይወት ክርስትና ካብ ካልእ እምነታት ዝፈልዮ ነገር እንተደኣ ኣለዎ ኮይኑ መንፈስ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ምህላው እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ዘፀናንዐና ምሳና ኣሎ ኣምላኽና ናይ ሩሑ ኣምላኽ ኣይኮነን ግና ኸንታይ መንፈስ ቅዱስ ምሳና እዩ ኣካል ስላሴ ሓደ ካብ ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምሳና እዩ ብሩሑ ኣይኮነን ክብሪና ኣምላኽ ይኹን መፀናንዒ ኢልዎ ኣሎ ኣብዚ ጎይታ ክገልጾ ከሎ መፀናንዒ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኮምፎርተር ኢልዎ ኣሎ ጽቡቕ ነገር ዝገብረልካ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ናይ ግሪክ ከዓ ፓራክሊቶስ ኢልዎ ኣሎ ፓራክሊቶስ ማለት ከዓ ምሳኻ ዝሕግዘካ ዲክሽነሪስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኮልድ ቱ ዋን ሳይድ ኣብ ጎንኻ ዝኸውን ምሳኻ ዝኸውን ኣብ ጎንኻ ምሳኻ ዝኸውን ኮልድ ተፀዊዑስ ምሳኻ ዝኸውን ስፔሻሊ ኮልድ ቱ ዋንስ ኤጅ ኢልዎ ኣሎ ንረድኤትካ ምሳኻ ዝኸውን ማለት እዩ ንረድኤትኩም ምሳኹም ዝኸውን ክሰደልኩም እየ ይድብሎም ደሎ ጳራቅሊጦስ ክሰደልኩም እየ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ኣብ ህይወትና ጳራቅሊጦስ ይኹነልና ጳራቅሊጦስ ኮልድ ቱ ዋን ሳይድ ኮልድ ቱ ዋን ሳይድ ስፔሻሊ ቱ ሂዝ ኤድ ንምሕጋዙ ንረድኤቱ ብዝተፈላለየ ኩነታት ክንሓልፍ ከለና ንረድኤትና ዝኸውን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣለና ክብሪና ኣምላኽ ይኹን እዚ በይንና ኣይኮናን ሓደ ካብቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ሽግር ኮይኑ ደሎ ሎንሊነስ ብሕትውና በይንኻ ምዃን እዩ ብዙሓት ሰባት ብብሕትውና ዝኣክል ክሳብ ሱሳይድ ሚሽን ይገብሩ ርእሰ ቅትለት ይፍፅሙ ብሕትውና በቃ ልቦም ኣጥፊሎም ኣብ ጭንቀት የእትይዎም ስትረስ ገይሩሎም ህይወት ክርስትና ግና ካብ ካልእ ዝፈልዮ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ በይንኻ ኣይኮንካን መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ምህላው ይፍለጠካ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን በይነይ እየ ኣይትብልኒኻ ዘገርም እዩ ህይወት ክርስትና በይንኻ ኣይኮንካን መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ኣብ ናይ እንግሊሽ እንታይ ኢልዎ ኮምፎርተር ዘፀናንዓካ ኣብ ሓዘንካ ኣብ ጓሂኻ ኣብ በይንኻ ትኾነሉ ምሳኻ ኮይኑ ዘፀናንዓካ ዘበራትዓካ መንፈስ ኣለና ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ዓለም ስኢናቶ ዘላ እዚ ነገር እዚ እዩ ዘፀናንዓ የለን ኣብ ጎና ዝኸውን የለን ዛትስ ዋይ ብዙሓት ሰባት ናብ ዘይተደልየ ነገር ክኸዱ ከለዉ እንርኢ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ግና ናበይ ክኸይድ ምዃኑ ይፈልጥ መንፈስ ኣምላኽ ምሳኻ ክኸውን እዩ ናበይ ምዃንካ ትፈልጥ ደስቲኒ ናትካ ትፈልጥ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን እምበር መንፈስ ቅዱስ ምሳና ካብ ኮነ በይንና ኣይኮናን ኣይንፍራህ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ኣይንፍራህ ኣይትፍራህ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ዝኣክል ኣካል ስላሴ ዝኣክል ምሳኻ ካብ ኮነ
كوميلوهم قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس زحشكم زحاش نجر خون الكمي زتصنعناكم نبختكم كمتصيلوا نبختكم مسكركم نبختكم كسودي مساهم زخون مالتي مساهم كخوني كبرينا أملاح يخون زبرات عنا عمكرانا أبتي انتي كون كجبري النبللو اوان أبتي بينها اتخونلو اوان غايدانس اتسنلو اوان مريحنت اتسنلو اوان منفاس قدوس غنا مساخا ايو منفاس قدوس غنا يمرحكا ويتا يبارخ ببينا عينت فتنا انحلف سبت استفلالي فتنا اتحلفا احوات منفاس قدوس غنا مساخن ايو منفاس قدوس مساخن ايو أبغون نغنيو زبرتعكنيو نرديتكن تتصوعو زمت أراك ليتوس مساخن إيو كبري نعملاخ يخون مساخا إيو ويتا يبارخ مبار منفس قدوس تقومو انتايو أبهيوت كريستنا تقومو انتايو بزبل نتبي بنتبي كنري إنا benefits of the Holy Spirit بزح عندي كابوغن حيدت كنت أقصينا مالتيو توم نتصحف قدامي منج مغلاص ان حيلن ايو مغلاص الله كبرنا املاخ يكون بزي مغلاص ايكم كان تنبر مغلاص يوهبك نشع زخون ريما دخونه قال يمصالك ويتا يبارخ قدامي قرنطوس معرف كلتا فدي أسرته قبر هاريت معرف حدا فدي شمونته إفيسون معرف حدا فدي عسر شوعته كابزياتن حنتي مريت كنببي تا قبر هاريت دلا خنببي معرف حدا فدي شمونته منفس قدوس نبختكم مزورد قنا حيلة تقبلوا أب يروساليم أب كل يهودان أب سماران كسع وسن مدرين مسكر كتكونني يخون يبل حيلي كتقبلوا ويتاي بارخ حيل تقبل منفس قدوس مسمصاكا حيل تقبل منفس قدوس مسوردكم كم زبله مس ورد أبانا مس مصا أبانا مس ملأنا حيل تقبلك نمسكرنات دو تبل مالتي نخت مسكر حيلي يهبكا أب كل هيوتك حيلي يهبكا كتمالانس أبزع عالم زيا حيل زهبكا هيوت منفس قدوس حيسكا كتمالانس زخلك حيل زهبكا منفس قدوس يوردنا مالتي منفس قدوس أكل سلاسي نسو حيل ديكون حيل يهبنا نسو أملاخيو كبرنا أملاخ يخون زي أملاخ الزدما حيلي يهبنا كالي منفس قدوس ناب كل حكي يمرحنا لومي ناي صحة التمرت بوزعي زلو قناها منفس أملاخ بحكي منفس أملاخ ندحر ألقا خوين هناي ناي صحتت هنايو ناي قنع فليخا تفلت زلالي منفس يوهبك أبقوبة مساعتها زلالي منفس يوهبك سك زاربك خلو زلالي منفس يوهبك بوتا خد كيد كلخا زلالي منفس يوهبك نابي تخيل لخا ينقرك منفس قدوس أبلبنا بايزوي منفس قدوس يزاربنا إيو نفس وكفنا يزاربنا إيو بات يزرد عنا يزاربنا إيو انت بحلم ديو انت أب حسابنا دي دمس علنا بسبات جيرون يزاربنا بحوات جيرو يزاربنا بستفالا لي جيروغن منفس أملاح بزرد عنا برقص كاو مخانو بنرقاقص قالو يزاربنا إيو ناتنا قدقنا مئزاز إيو سلازي منفس قدوسنا كل حكي يمرحنا وانجيل يوحنس معرف 16 فادي 13 16 فادي 13 كمزي يبلنا كم بوباي بشم يسوس اوكي اتي منفس حكي مس مصا غنا
نسو زو سمعو زبلا إيو ززارب انبركاب رأسو أي زاربن إيو مو نسو ناتي زمت خفلتكم كل حقون كمرحكم إيو نسو ناتي زمت زبلا كم تزبلنا يو زمت زبلا فيتشر زغونا نجار يفلت أكام منفس أملاح زقرم نجاري منفس أملاح أبي وتنا فيتشر نجاري نجركا كتقبر زي بالكاي نجركا كترحق قلو زلكا يزاربكا كتقرفو زلكا يزاربكا كل حق زبلناي قال أملاح دما ينجركا خابزك على زي ينجركا كبري نأملاح يخون قال وهبت يهب منفس قدوس أبيوتنا ملكوتاو ነገር ይዘምጽ وهبت دما يمصالنا ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዘሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ ሸውዓተ ከምቡበ ብሽን ኢየሱስ ግና ኸነ ነፍስ ወከፍ ምግላጽ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ በነፊት ዝበልና ዛት ሰዋይና ንጥቕሚ ዝበልና ጥቕሚ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ መንፈስ ኢልዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ንሓደስ ቃል ጥበብ በመንፈስ ይወሃቦ ቃል ጥበብ ድበሃል ነገር ኣሎ ነቲ ሓደ ኸዓ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ኸዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በበይኑ ዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ኸዓ ትርጉም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ኸዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግድዩ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ንሱ ከም ዝደለዮ እቲ መንፈስ ነቢይ ዲ ክገብረካ ደልዩ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዲ ክህበካ ደልዩ ናይ እምነት ውህበት ዲ ክህበካ ደልዩ ከም ዝደለዮ ገይሩ ይህበካ ንጥቕሚ ይህበካ ንምህናፅ ይህበካ to build up ንኻልኦት ንኽትሃንፀሉ ይህበካ ማለት እዩ ንኣገልግሎት ዝኸውን ደው ኢልካ ከተገልግል መንፈስ ኣምላኽ ይወሃበና ንጥቕሚ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድረኣናዮ ውህበት ይህብ ራብዓይ ንህይወት ኣማኒ ብተስፋ ይሓትሞ ተስፋ ዝተሳእነላ ዓለም እያ ተስፋ ተሳኢኑ ሰብ ተስፋ ይቆርፅ ኣሎ ተስፋ ዝህብ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣለና ጎይታ ይባረኽ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ነዚ ዝገልጽ ስለ ዘሎና ከነንብቦ ኢና ኤፌሶን 1:13 ንስኻትኩም እውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ይብለና ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ዝመልእ መንፈስ ጎይታ ይባረኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተስፋ ተገይሩሉ ንኽመፅእ ሎሚ ድማ ኣባና ኣሎ ወሪዱ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ይመልኣና እስኻ ስታይ ትኸውን ማለት እዩ ተስፋ ዘለካ ሰብ ትኸውን በዚ ናይ ዓለም ነገር ደይመልኣልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኸ ብመንፈስ ቅዱስ ግና ተስፋ ዘለካ ሰብ ትኸውን ሓምሻይ መንፈስ ቅዱስ ንኣማኒ ኣብ ድኻሙ ይረድኦ ድኻም ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እቲ ኣማኒ ድኻም ዝተፈላለየ ድኻም ከጋጥሞ ይኽእል ወይ እውን ከበርትዖ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ይወሃቦ ሮሜ 8:26 ደሎ ማለት እዩ መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንፅሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ በዓሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና ኣብ ናይ ጸሎት ግዜኻ እንታይ ይገብረካ ይድግፈካ ንኽትፅሊ ይረድኣካ ንሱ ኣባኻ ኮይኑ ድማ ይቃትት ይልምን ማለት እዩ ካልእ ሻድሻይ መንፈስ ቅዱስ ይሕድሰናን ህያው ይገብረናን
መንፈስ ቅዱስ ይሕድሰካ ሪስቶር ይገብረካ እና ሓደሰካ ኣፀጽባሕ እንታይ ትኸውን በመንፈስ ቅዱስ ትሕደስ ህይወትካ ይሕደስ ኩሉ ግዜ ሬኒው ትኸውን ኩሉ ግዜ ገሊኡ ሰብ ገሊኡ ኣማን ይርኢኹም ኣለኹም ኩሉ ግዜ ፍሬሽ ይበቃ ኩሉ ግዜ ሲበቃ ሬኒው ድኾነ ገጹ የንጸባርቕ በቃ ገጹ የንጸባርቕ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ፓወርፉል ኢነርጀቲክ ዝኾነ ሰብ የጋጥመና እዩ ንሱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝያዳ ሕብረት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘረዳእና ኣይ ስልክዮን እዩ ምስልካ ይድበሃል ነገር የለን ወይታ ይባረኽ ነዚ ዝገልጸልና ገላትያ 5 ከምብዎ ገላትያ 5 ኣዝዩ ዝገርም ቃል ኣለና ውኻ ፍቕዲ 22 እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ልውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ 9 ነገራት ጠቂስልና ኣሎ ብፍቕሪ ክትመላለስ ይኽእለካ ሓጎስ ይህበካ ዘይቲ ሓጎስ ኣባኻ ይፈስስ ዕርቂ ትገብር ዓቕሊ ይኸውን ኣባኻ ለውሃት ይኸውን ኣባኻ ሕያውነት ይኸውን ኣባኻ እምነት ይኸውን ኣባኻ ህድኣት ይኸውን ኣባኻ ይኣኽለኒ ሰልፍ ኮንትሮል ይኸውን ኣባኻ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብቅድስና ክትመላለስ ይኽእለካ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ስለዚ ሎማዓንቲ እተመሃርናዮ ትምህርቲ ኣዝዩ ዘገርም ትምህርቲ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ ህይወት ብመንፈስ እንተደኣ ሃልያትና ብመንፈስ ድማ ንመላለስ መንፈስ ኣይተጥፍኡ በመንፈስ ተቃጸሉ ፈርቨንት ሁኑ ይብለና እቲ ሓዊ ይንደድ ወርትግ ይንደድ ይብለና ስለዚ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ንጸዋዓዮ ኣብ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ ዘይተመልአና ማለት ብቋንቋታት ዘይንጽልስ ሰባት ድማ ንጸዋዓዮ ክመልአና እዩ ንጽማዓዮ ይጸምዓካ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተይ ንዓ ንበሎ ለውጢ ክኸውን ከሎ ኣብ ህይወትና ክንርአና ብዙሕ ለውጢ ክኸውን ከሎ ኣብ ህይወትና ክንርአና ብዙሕ ውህበት ክኸውን ከሎ ኣብ ህይወትና ክንርኦ ኢና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ይጽዋዓካ ኣለኹ ጰራቅሊጦስ ናባይ ነዓ ጰራቅሊጦስ ዘይቲ መንፈስካ ናባይ ነዓ ይውሐዝ ቅብኣኒ ብመንፈስ ቅዱስካ ብዘይቲ መንፈስ ቅዱስካ ቅብኣኒ እናበልና ክንጸልይ ይግባኣና ጌታ ይባረኽ ብዙሕ ለውጢ ድማ ኣብ ህይወትና ክኸውን ከሎ ክንርአና ክፈሪ ከሎ ህይወትና ክንርአና ሓጎስ ክመልአና ከሎ ክንርአና ጌታ ይባረኽ ጎይታ ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቃል እዚ ንኻልኦት እውን ሼር ግበርሎም ኣካፍልዎም ጌታ ይባረኽ ንሳቶም ድማ ክባረኹ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ካልእ ቃል ሒዘልኩም ድማ ክመፅእ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሻሎም عطا عزوز بسمكا كان قدمكا يزيكن تلوتكا فلو مزارتها يزيز لموين عملاقون بلو زبلنا عفو ما تزوم دبخ بلنا مدراونتي يزيد نسيز نقطل بيت الاسنس يزاز منفس كدوس يزاز يفعاز حمومات كيف وسوي حزنات كدبسو وهويات كتنعنقو فتنو كقولو لكخا خمسي ينبب كلمي حيلي مفس كتصاب ديوات نايدفي مدرعونتي زلنسي It's a
ንረኽብ ኩላ እምነት ዓሳእን ወርፅፅ ናውፅእ ብትብዓት ናብ ዙፋንካ መፅእ እነኹ ክንሃኸም ሃንቐጽ ምድሪ ብቓልካ በልዓዝዝ ነብ መንፈስ ክብሪ ምድራውነተይ ዝልምስስ ንንቑት ልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ